Halo guys, sekarang gue pengen makan mie samyang sama sosis. Nggak usah banyak-banyak, 3 aja sama 5 sosis. Kita sikat ya. Ini dulu nih. Sosis. Sosis. Dulu ya, sikat guys. Oke, mantap.
Begini guys. Yes, sosis lagi guys, mantep banget ya sosisnya cuy. Mantep guys. Sampai keluar jadi creamy. Sikat nih, sosis terakhir. Lucu banget guys, sosis terakhir. Sikat ya. Can best. Oke guys, itu aja video dari gua. Kalau suka jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya guys. Thank you, bye.